أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. أما بعد أكادو غفاو دينغنا كغربدي بانغاندو نو دي شيخ شريف عبد العزيز حيدراي كابو ماليلا باماكو كومنترا سامي ني عزيز حيدرا ka téléphone numéro au de 00223 après 77 90 17 17 wala bi an sigilen don ka filimaniw ka baara dɔ yira aw la a y'a dɔn k'a fɔ jamana ye an ladɔnni ni baara ninnu ye diɲɛ bɛ an ladɔnni ni baara ninnu ye an bɛ na ni nin baara ɲɔgɔn 700 ni kɔ de ka yira diɲɛ na i y'a faamu nin ye filen de ye ta sigi bɛ tasuma de kan ni ala ka jɛ i jɔ n bɛna a kɔrɔta wala tasuma yira mɔgɔw la voilà a yira mɔgɔ la voilà tasuma bɛɛ ɲɛ bɛ tasuma na insha Allahu taala tawfik donc n bɛ tila ka filen sigi a kan tuguni insha Allahu taala tawfika o la an bɛ min fɔ bɛɛ lajɛlen aw kana dan ninnu na nin ye filemani ni bandi ni tromperu ka baara de ye filen de don an ɲɛ b'a la mais fura bɛ ka tobi a la u bɛ mɔgɔw trompe ko nin ye siri tigɛ fura ye ko n'i y'a kɛ k'i ko ko siri bɛ tigɛ ka de Sheikh Sherif Abdul Aziz Haidara balolen to a bɛɛ ni kuranɛ cɛ maa si tɛ sɔrɔ nin baara ninnu na bilen an bɛ nale gindo n bɛ nale ni gindo min a ka bon kabako gindo dan yɛrɛ yɛrɛ aw bɛ n'a ye o la n bɛna yɔrɔ min fɔ mɔgɔw ye walahi n bɛna gindo di aw ma n bɛ fɛ gindo min n'a ka kɔrɔbɔ n'a bɛ fɔ min ma ko kaliwatiya i y'a jigi i y'a yira mɔgɔw la a bɛ fɔ min ma ko kaliwatiya i y'a faamu o kaliwatiya ye gindo ye gindo min n'a ka girin fo ka taa fɔ a tu ten n bɛ fɛ i ka sigi a kan hali sisan sigi a kan ni ala ka jɛ ye o kaliwatiya in ni ala sɔnna a ma a bɛna kɛ cogo min na pour que a ka se k'a faamu ka adamaden changer pewu k'i bɔ fantanya la k'i bila faamaya la k'i bɔ maniya la k'i bila maabaya la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni y'aw nɛgɛ ala kan'a to n na o la n bɛ diɲɛ bɛɛ wele mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i b'a dɔn ko tiɲɛ na ça va pas chez toi ça va pas chez toi i fɛ yen ça ne va pas i dɛsɛlen don gɛlɛya b'i kan tɔɔrɔ b'i kan kɔnɔnafili b'i kan fantanya gɛlɛn b'i la n b'a f'i ye fantanya man ɲi ni fantanya gana adamaden na bilahi maaw b'i kɛ dangaden ka sɔrɔ i tɛ dangaden ye solo fantanya man ɲi o la aw ɲɛ bɛ nin na sisan n b'a yira bɛɛ la aw ka se k'a faamu halisa n b'a sigi yan pour que mɔgɔw ka se k'a faamuya ni ala sɔnna a ma a ko donna cogo min na a bɔra cogo min na n bɛ tila k'a bɛɛ yira mɔgɔw la a y'a faamuya o la n bɛ yɔrɔ min fɔ mɔgɔw ɲɛna maa min bɛ yen k'i b'a dɔn ko fantanya b'i la nafolo de ka di ye i bɛ fɛ ka garisɛgɛ de sɔrɔ an kɛn bɛ ka mɔgɔw sɔrɔ mɔgɔ minnu bɛna don a kaliwa la mɔgɔw ye parce que adamaden ni mɔgɔw dar'i la i jija hali n'i bɛ sa i ka tiɲɛ fɔ mɔgɔw ɲɛna ala kira o de fɔ salatu wa salam walahi i bɛ mɔgɔw nɛgɛ k'u ka dɔrɔmɛ min minɛ i bɛ taa bɛɛ lajɛlen fɔrɔ jahanama kɔnɔ o la sisan an bɛna min fɔ bɛɛ lajɛlen a y'a dɔn bi ye Lailatul Qadri de ye o de la n bɛ ka bɔ ka nin gindo in fɔ ni ala yɛrɛ camancɛ la gindo min ni sɔsɔ cogo t'a la i y'a faamu kaliwa de don kaliwa in a bɛ don ni basumala de ye a ye mɔgɔw ɲininka ko basumala ye mun ye basumala de ye bisimilahi rahmani rahim ye ale ni damu amu sagakun kalimun n filɛ ne ka gindo min fɔ nin gindo in de ye karamɔgɔ jeune caman kɛ fatɔ ye nin gindo in de ye karamɔgɔ caman kɛ fatɔ ye wa nin gindo in de ye karamɔgɔ caman ka ko tiɲɛ k'a ban pewu o ye mun ye parce que n'i ye gindo dɔn n'i m'a ɲini k'a kalan k'a dɔn hali n'i y'a mɛn mɔgɔw da n'i y'a kɛ k'i yɛrɛ fili a kɛli kan a bɛ se ka kɛ sababu jugu ye k'a k'i yɛrɛ la a ko bɛ segin i yɛrɛ ma i y'a faamu n'i y'a ye bi bi in na mɔgɔw bɛ taa mɔgɔw fɛ nafolo baaraw la a tɛ ɲɛ mun don parce que o tɛ nin dɔn i b'a ye mɔgɔw bɛ tile ka taa mɔgɔw fɛ u cɛw bɛna baw la walima musow bɛna baw la walima u bɛ jago la jago tɛ ka marché walima n bɛ den ɲini na den tɛ ka sɔrɔ walima n yɛrɛ man kɛnɛ n bɛ ka fura bɛɛ kɛ n tɛ ka se ka kɛnɛya walima den bɛ n bolo fatɔ la a ka fa dɛsɛ bɛ ka kɛnɛya ainsi de suite du terrain de bɛ n bolo n dɛsɛ bɛ k'a jɔ n'a ɲɔgɔnnasiw walima ne bɛ n bɛ halala mobili de nɔfɛ n bɛ halala du de nɔfɛ walima muso min ni muso in na n bɛ fɛ k'a furu a bɛɛ ni kuranɛ cɛ n ye n kale ala la k'an kale diɲɛ bɛɛ ɲɛna kaliwatiya n'i pɛrɛnlen don kaliwatiya kama i b'i tɔgɔ di depuis i bɛ video in lajɛ i b'i tɔgɔ di anw ma
an b'i tɔgɔ sɛbɛn ka bila an bɛ maaw don kaliwa la pour que i tɔgɔ la parce que kaliwa de bɛ don i tɔgɔ la mɔgɔkɔrɔba dɔw bɛ yen an ka cɛkɔrɔba dɔw bɔra burusi kɔnɔ ka na nin wagati kɔnɔna na u b'anw fɛ yan donc n'i y'i sigi ka video in lajɛ ka wagati jan kɛ la o tɛ mais nin wagati kɔnɔ u b'anw fɛ yan donc o kaliwa in a baara bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 40,000 ani 50,000 de ma o ye mun ye 40,000 50,000 30,000 mɔgɔ minnu bɛ don kaliwa la o y'olu ta ye i y'a faamu donc 15,000 ni kaliwa bɔra saga de bɛ faga ma dɔn n'a ye faamuya mais bilahi ala tulo bɛ n na i t'a kɛ diɲɛ problème foyi la a bɛɛ ni kuranɛ cɛ f'i ka ala jɔyɔrɔ ye a la fantan si tɛ nin kɛ ko ala min kɛ faama ye maani si tɛ nin kɛ ko ala min kɛ maaba ye hamina ko min b'i la dɔrɔn hamina ko kelen tɛ maaw ka hami ka ca dɔw ka mɔgɔ bɛ kaso la i y'a fɔ problème bɛ dɔw da la u n'a ɲɔgɔnnasiw ni maa maa bɛ fɛ an ka kaliwa in don ye sira jɛlen don bɛɛ lajɛlen ye a dan ye kan wele n ka téléphone numéro la o de ye 00 223 après 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 i y'a faamu donc ni mɔgɔ bɛ kaliwa in na problème foyi t'a la i b'i video in lajɛ bi bɛɛ i b'i tɔgɔ ni jamu di ni ala ka jɛ ye an b'a bɛɛ lajɛlen kɛ a bɛ kɛ kɛcogo min na i yɛrɛ bɛ n'a ye i y'a faamu kaliwa de don mɔgɔ bɛ don a la pendant 15 jours i y'a faamu mɔgɔ bɛ don kaliwa la pendant 15 jours an ka mɔgɔkɔrɔba dɔw bɔra burusi kɔnɔ ka na donc nin wagati kɔnɔna na u bɛ n yɛrɛ fɛ yan nɔ donc kaliwasow bɛɛ bɛ yen olu bɛ don kaliwa la tile 15 mɔgɔ tɔgɔ la i y'a faamu k'i ka diɲɛlatigɛ yɛlɛma pewu fo i sigiɲɔgɔnw k'a fɔ ko karisa don k'a bɔra mun kan ko jinɛ de bɔra karisa ye wa karisa b'an kɔrɔ y'an senkɔrɔ an yɛrɛ t'a dɔn ko karisa bɛ don da la mais suko dugujɛ cɛ karisa yɛlɛmana ta k'i kɛ nafolotigiba ye fo diɲɛ k'a fɔ a bɛɛ ni kuranɛ cɛ ni kaliwatiya de b'a kɛ bisimilayi rahman rahim a ye tɔnbɔkutu karamɔgɔw ɲininka bisimilayi rahman rahim a ye jene karamɔgɔw ɲininka bisimilayi rahman rahim a ye ɲoro karamɔgɔw ɲininka bisimilayi rahman rahim a ye segu karamɔgɔw ɲininka bisimilayi rahman rahim a ye diɲɛ karamɔgɔw bɛɛ ɲininka sɔsɔ cogo t'a la k'a kɛ ni damu amu sagakun kalimulu karamɔgɔw nin de filɛ nin aw bolo wallahi a kaliwa in kɔnɔ urahanɛ dama dama dɔw bɛ yen minnu fana tɔgɔ bɛ wurudi a kɔnɔ olu urahanɛ damaw n'a ye e ja n'i ye ne ka video lajɛ o tɔgɔ ninnu sɛbɛn dɔrɔn papiye ka sɔgɔmada joona joona fɛ kaliwa tɛ dɛ sɔgɔmada joona joona fɛ a expérience passé yɛrɛ ka so kɔnɔ bilahi tile tɛ bin n'i ma wari sɔrɔ a don i y'a faamu n'a ye sɔgɔmada fɛ n'i wulila dɔrɔn kaliwa in kɔnɔ olu fana b'a la parce que o tɔgɔ ninnu bɛ wurudi sɛ 71,001 i ka tile 15 kaliwa kɔnɔ i y'a faamu o ye alahuma inni n'a ye i b'a fɔ alahuma inni as'aluka an tari zikan alimalu kayru bi hurmati ya fatafata ya ilu ya zara ya ilu ya maula ya ilu ya ratafa ya ilu ya kafa ya ilu ya damda ya ilu ya malaka ya ilu ya tabu ya ilu ya tabuta ya ilu ya maja ilu i bɛ nin fɔ sɛ 7 bilayi k'a mun i ɲɛda la sɔgɔmada joona joona fɛ yanni tile ka bɔ ala tɛ sɔn fiyewu k'o tile bin k'a sɔrɔ e mɔgɔ m'a f'i ma ko hɔn i y'a faamu k'adamaden kɛ nafolotigi nafolo gindo yɛrɛ yɛrɛ nin de don bilahi a ye cɛkɔrɔbaw ɲininka u b'a fɔ aw ɲɛna nin ye nafolo gindo barikalenba dɔ ye o la ni mɔgɔ min mɔgɔ b'a la n'a bɛ fɛ an ka kaliwa in don aw tɔgɔ la teliya la n y'a fɔ a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn 40,000 ani 50,000 de ma i bɛ n wele n ka téléphone numéro la o de ye 00 223 après 77 90 17 17 00 223 après 77 90 17 17 subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin